डॉक्टर रशियान म्हाका सांगलें हांगा हेल्थ सेंटर जालो हे सिनियर सिटीजनांचे पयलीं उतरां आयकोन हांवें हे दिलें ताका कितले दोतोर येता हांगा आयक कितले दोतोर येता सोर घालपाक एक सोर घालपाक तो म्हणटा कांदोली वच हांगासर ना हांगा हांव नर्सीक फारीक करता एक टेक्निशियनाक फारीक करता ते 10 लाखांचे आमी एक मिशीन घेतला सगळे टेस्ट करपाक तो हांगा येता तो सांगता ते हिसपाक हांवें सांगता ताका हांवें म्हणलें म्हाजे म्हणलें हे जालें तुका हे घेवन दोतोराक गेले फावटी आमी तूं जाणाय कितले डेंग्यू आनी मलेरिया केसीस जाल्यो कोणें गेले दोतोर येयलो कोण यू आर अवेअर ऑफ इट इन कालानूर पंचायत इट वॉज लायक ए हॉस्पिटल आय यू अवेअर ऑफ इट कोण जाणा आमचे घुमटकार कोण जाणा हा जाणा मरे कितल्यो काडले इनिशिएटीव कोणें घेतलेली तेन्ना कालानूर पंचायतीन ती इनिशिएटीव घेतलो म्हणून कोणें सांगूंक ना हा ती एक दोतोर हाडली आमी कोण डॉक्टर दीक्षा वी हॅव टू अवॉर्ड हर दिस टायम वी आर अवॉर्डिंग हर आनी तेणेंनी आमकां कितले तुज्या कडेन शेजारी ती रायट तेणेन कितले आमचे मनशांक सारवार केले तो दोतोर जाणा रायट ना सांगतात ना तो तेजें नांव काडलें म्हणून तुका सांगता रायट तेकाय भोंवंक जाय ह्या माध्यमांतल्यान तो आनी हांव तुका सांगता आतां हे सगळे लोकांक पळयतले दोतोर ही इज नॉट फिट टू बी अ डॉक्टर ओवर देर बिकॉज ही कॅन टेक एक्शन इन दीस मॅटर तर म्हाका सगळें पळोवंक जाय हांगा सगळें ए टू झेड सगळा रूल्स केले हांगा वयर हे केले हे मिशीन हाडपाक लागलो ते जनरेटर हाडपाक लागलो सगळें केलें हांवें ताका दिलें दोतोर एक मागलो ताका हांगासर एवरी डे 2 दिसांनी विकान 2 दीस दिता दोतोर आमच्या लोकांक कितें आसा इतलो गरीब आहा आमचो लोक हांगासर येवन तरी फ्री इंजेक्शन मारपाक मेळटलें न्हू ते मेळटा हांव तुज्या पयशांचे म्हाज्या पयशांचे आमी हावस टेस्ट करता तेजे आमी नर्सीक फारीक करता 15-16,000 कितें फायदो आहा आमकां सो तुका सांगता कित्याक ते कोणें केला ते आरपारा कितें पंचायतीन आमचे कितें केला तेंचो प्रॉब्लेम आमी केला ते पळयात मरे कोंगडची आमचे मरे कोंगडकार सगळेच पुट्टे आमी कितें केलां ते केन्ना पळोवचें ना दुसऱ्यान कितें केलां ते पळयतले आनी सांगतले तेणेच बरें केलां पण आमी कितें केलां पळय हांगासर कितलें केलां तें आतां तुमी केन्ना बोबो मारल्या वचून दोतोराशी बाबा तुमी हांगा येता म्हणून हांगासर म्हाजें मिशीन आहा हांगासर फुकट सगळीं टेस्टां करूंक जाता विदीन 1 टेस्ट पयलें बरें मिशीन हाडलें 1 फॉर उतोडेचो येयल्यान कुटीरोन मिशीन दिलां वयर आमी लोक मात्र पोवू we will go. I am just talking. See, I am just talking about the other thing also that the people should know about it. That's all. Nothing more. To consider that also. Yeah. What are the plans and how we can develop those infrastructure? May it be the road, access roads, may it be the water facility, electricity, supply of the electricity, everything, and how we can improve it. The audit. Doing the audit, collecting the data is not only to increase the house tax and commercial tax. It is entire. And then how we can take this village forward with a better way of planning. Without this data, we cannot plan at all. It is just wiring the. Why I said house tax and all that thing, just to inform you. That's all. Nothing else. So we will go ahead with the. Not only planning, but even to propose to the. आणि हिंगा वयचे येता पंजाबचे येता सावंतवाडीचे येता थोडे तांकां उलोवंक जायना थोडे कोंकणी सोदमना थोडे येना आनी आतां फॅक्ट सांगता ऑल दोज हू आर वर्किंग इन द बँक एंड ऑल दे आर ऑल कंप्युटर दिस थिंग दे डोंट हॅव द नॉलेज ऑफ हाव द कॅल्क्युलेशन टेक्स प्लेस आदी तुका कितें लोक जाणालो पळय इंट्रस्ट आतां ते सिस्टमार आहा म्हणटा इट्स देर इन द सिस्टम म्हणटा बट दे डोंट नो इफ यू आस्क देम क्वेश्चन दे डोंट नो हाव टू एक्सप्लेन आनी कितें जाता हांवें खूब जाणांक पळयल्या लोकल पिपलाक ते उलयता आसतना ते उलयता ते सोदमनान ते उलयता ते सोदमनान सो आय वूड रिक्वेस्ट मातशी तरी
नॉलेज ऑफ कोंकणी आसूंक जाय. Committee like, or not a committee, the Sarpanch secretary and few people. I would like to put some light on Ahmed's proposal. When he talks about post office, Yeah. just to make known. Tello careless करना. Tello careless करना. They forgot Pinda. तुम्ही पैसे Hindi बोलेला. So what I was thinking, we आता आम्ही पडीला आणि secretary and some members, we will make a letter to the panchayat, to that bank. We are coming there to have a discussion with you regarding this matter. This came up in the Gram Sabha. Bank is on the 15th, sir. Huh? Meeting with the bank is on the 15th. Meeting is on the 15th of every month. I am not aware of it. Yeah. Because see, no, let your meeting be held. Sir, last they are severely understaffed. Madam, I tell you, that is their problem. Yeah. This is not a, We have a problem when we go. I don't know, no. See, the members of the village are not aware of it. Some of them are aware of it, like you. So we will be going to the bank, like Bank of Baroda, Bank of State Bank of India. So all these banks and ask them why you are treating the Goans or the Kalamur village. That is what I want to, because of this question, it came to my light also that we have to go and have a discussion, dialogue with them. Thereafter, we will take action. See, we have to go and ask him. Panchayat cannot take action. No, not action. We have to go and ask them, Baba, what is the procedure we are suffering So because of this? write a letter. Letter not करे. What is there for you to go in your own village? ना संपला को In your own village, तो 5 बैंक आम है. ओल्डे भी आम है. एक अभी का मार मरे. एक अच्छे. Before you could write to the district magistrate through the Kalamur traffic police inspector. Now, I don't know what has happened to them, and we are following up with the police inspector of Kalamur. In the meantime, at para number 1, you said that beside this there is a elevated platform. Now, because of this elevated platform, we have done this circle, right? Keep left, right? Because of this, because there was no elevated platform earlier, there was only a wood. Now we have done a platform. Now I said, if we start doing this thing, then it becomes a big issue of religious. So that's why we said that we will do a keep left, and that is what we have done. Now I have returned to the our PWD officials also came. Till date nothing has happened. I Kalamur PI and two traffic PI. That's it. My specific question on that was, the camera happened. The solar nakila party ke आजले better झालं. त्याला लागून आम्ही शोधून गेल्या पहिले ते असं कोण ना काय पण जे रावपाक येता ते आयज सगळे गायब जाल्ले कोणूच रावना. ही शेकानुसार म्हाका दिसना की जो म्युझिक जो लायता तो खंयचो शेक वालो ओनर थिंगा हॅपी आसा अशें म्हाका दिसना. एक कॉम्पिटिशन जालेलें आहा की हे शेक वाल्याचे आयज जो साऊंड जो वाजयता तो आयकून कितें फ्लाइंग साऊंड म्हणून कितें आवाज जाले का जे व्हडले व्हडले कॉन्सर्टाक वाजयता 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हेचो साऊंड वयता. इफ यू सी द टुरिझम पॉलिसी तो फकत साऊंड तुका फकत तो शेकांतूच येवपाक जाय, नॉट बियॉन्ड दॅट. पूण आमच्या शेकवाल्याचे हे उलटा जालेले आहा. आमी सायड वाल्याचो बिझनेस थिंगा पिड्यार करूंक सोदता व ताका डिस्टर्ब करूंक सोदता. ह्या आमी रागान आमी आयज आमच्या कालागूट बिचाचे बिझनेस जे आसा ते काबार केल्ले आसा आनी आमी मागीर ते सरकाराचेर घालता आनी कोणाचेर घालता. पूण स्पेंडींग ट्युरिस्ट जो आसा तो असल्या साऊंडान केन्नाच बसना. आनी जे आपली फॅमिली घेवन येता आनी भुरग्यांक घेवन येता तांकां इतली साऊंड नाका. एक दीस पासून तो बिचार पळोवन तिका माझ्या सारख्या मनशान तो तिका 2 मिनिट पासून तिका उबे रावपाक जायना. इतलो साऊंड, इतले व्हायब्रेशन. सो आय वॉज इन टच विथ जर आनी हे सर सगळेच शेक वाले वाजयता. ओनली 10% ऑफ द शेक ओनर्स आर डुईंग दिस and same people I have gone through all the way from Sikkim to Bara.
येस 10% हा तेच हिंगा पळोवपाक जाता बाकीचे शेफवाल्यांक तुका सांगू नाका इवन खूप शेफवाल्यांनी म्हाका सांगला की माने ह्या सावंडाक लागून कितें करूंक जाता जाल्यार पळय म्हणून सो what we can do we can only request them तेमकां आमकां बी ते सावंड नाका पूण हे कॉम्पिटिशन लागून हे बरें की आमकां हे गांवांत भितर येवंक ना हे विचारूच आहा ज्या दिसा हे गांवांत भितर येयन तर आमकां आनी थिंगा रावपाचें ना सो म्हाका तर ऑथॉरिटीज जे आसा ऑथॉरिटीज ट्युरिझम तांचेर तर कांयच ट्रस्ट ना वी नो वॉट इज हॅपनिंग येता मातशें पळयता कितें थिंगा घुमडायता चलता ते आपल्या बॉस सांगता आय टेल यू व्हेरी ओपनली आपल्या बॉसान करता ते चलले कोणूच तुका एक्शन घेवपाक मागना आय एम नॉट अगेन्स्ट द म्युझिक जाय शेकाचेर बट द म्युझिक दॅट इज बी ब्लास्टेड लायसन्साचेर बरयल्लें आसा that no music shall be played and no fireworks to be displayed after 11 p.m. During which this office will file a criminal complaint against the party under section 133 of CRPC. Now, it is a too harsh thing. If someone wants, definitely we are ready to file a police complaint. There is not an issue. Because कोण एकलो आता अंजुना जालो तसो एकलो कोण कालागूडचो तरी हायकोर्टाक वचप जाल्यार हे कालागूड आमचे कितें ट्युरिझम चलता न्हू ते काबार जातले ते सामके काबार जातले ते वय आतां पळय आनी एक सांगता तुका डॉक्टर लॉयडाच्या फुडल्यान एक रेस्टॉरंट आसा आनी ते रेस्टॉरंट कोणें दिलां भाड्याक आमच्या गोंयकारांक आनी ते गोंयकार तो कोणाक भायलो आहा तो येयला तो म्हाका पयशे करता तेड्यान 2 स्पीकर हाडल्या भायर दवरल्यात आतां पळया दोतोर लॉयडाच्या पार्टनर आनी इतली ब्लास्ट केल्या आतां लॉयडाक म्हाका फोन मारलो डॉक्टर लॉयडा सो आमी गेले सादिसाक धाडलो म्हाज्या स्टाफाक धाडलो ताका सांगलें ताणें बंद करना जाल्यार हाडटा पळय सगळें ते बंद केलें आनी ते ओनराक सांगलें ओनर सांगता कितें आपण कितें करूं आपण ताका भाड्याक दिलां आतां गुन्यांवकार कोण शॉपवालो और ओनर आमी आयज कालाकुडी इकला आमकां आप स्वार्थीक लागप सगळी भाड्याक आहा हांवें आयकलां थोडी शेक लायसन्स आहाय ती भाड्याक आसा आतां हांवें 2-3 सायन मारल्या एक घेवन बसलेलो आहा एकल्या हांगासरलो आरडेचो एकलो आल्दोणचो तेका बीन फीस मारल्यार 20,000 that they should not come to Kalagud next time to ही शेकां घालपाक पूण ही शेकां पळय पाड घातली आमच्या गांवच्या लोकांनी न्हू हे शेकवाल्यांनी पाड घातले न्हू आतां पळय तो पयशे करता कहो तेका ही पयशे वयता 4 लाख 3 वर्सां 5 लाख 3 वर्सां रायट आनी आमकां 20,000 पंचायतीक दिवंक बेस जाता आनी आतां हे जाता बॅकडोर एंट्री कशी जाता भायल्यान आमी भितर हाडटा आनी ते भायल्यान भितर हाडटा तेंचे म्युजीक चड वाडल्यान आसता कित्याक तेका कशेंय तरी हे पयशे रिकवर करूंक दॅट यू वील नॉट प्ले म्युजीक बियॉन्ड 11 p.m. and 1 copy will be given to the device key and PI. I mean, that solves our problem. That is that आम्ही म्युझिक बंद करून जाय 11 p.m. 11 p.m. जाता म्हज्या शेकार तर हांव पळयत आसतना थिंगा भोंवता शेकार कस्टमर पासून ना जाल्यार सर इतली ब्लास्ट करता म्युझिक की जे एवढा जे कस्टमर जे भोंवतात ते थंय जोर पासून थिंगासून नाचता पूण तुज्या शेकार येयना ते सो वॉट इज द यूज फॉर द शेक म्हणून आय कॅन अंडरस्टँड आम्ही बरे खूप स्केल आहे टुरिझम Now, if, as Manial is saying, Manial सांगता ते प्रमाणे if we are going to approach the High Court on noise pollution, Anjuna केला पळय आमच्या गांवांत already there are 2 noise pollution committee members appointed by the High Court. One is Anton and one is Ranjana Saudakar. So I think we should call both of them in the panchayat and discuss this with them because they have full right to write a report to the collector. North. And from there we can go
will be our reply? ते म्हणटले आपण कोणाचेच कंप्लेन येवना. If not, we taking the Gram Sabha resolution today, we can write a letter to these committee members, because they were appointed by the High Court. I know, but I think we will have to write to the central government. And not only that, Anil, there were forums, there were forums, meetings for grievances in the post office. If there are any problems of the people, which they have stopped. So if we can write to the general postmaster at Panjim and ask him why these have been stopped and why such staff is been allotted to this thing, I think it would have more this thing. Whereas banks, I second Ahmed. See what happened. Already two numbers given. One number is I have downloaded it. Forget about action. You have seen what is written on Yeah, she is a female, so she is a male. Yeah. I also So they are promoting. It is laws, but media group of them. No, problem is there. The board here, board Agana. It is on the net, social media. It is on social. It is not. No, it was put on the other church of the first. No. One banner was put. Yeah. Now it is removed. No. It was put on the gate of the grotto. Oh. Grotto's gate is that. Sure. That is the reason I got it. I have seen it on the. So I think if we get these numbers, Yes. number, The number. whatever it is. But I think something. we will file a police complaint with this. Yeah. अनेक तर एक व्हिडिओ सर्क्युलेट झाला टिटोरले गोया म्हणून स्पा तर पण गुजर येता आणि म्हणतात ते मसाज घेतात हे सांगता हांव घरा सगळ्याच सांगला सांग तू लोकांक फॉर्म कर रिलॅक्सूच मास ते रिसेप्शनाचेर आहा ते सांगता रिलॅक्सूच मसाज मेळना बहुत मजा देगा आज फुडें लागना तुका Yeah, this is circulating in Kalamud. Yeah. This person has 12 licenses in Kalamud. Tenka masa त्यांचे पोंगले वगैरे टिटोल देणार आहे सगळ्यांना स्क्रू टाईट करतात म्हणजे मागव सो आय हॅव टू फाइंड आउट विथ नेस्का ते लायसन्स कोण घेऊन येणार होते This person, she will let me know about it. in this particular case, there are he has 12 licenses and criminal cases are filed. Yeah. A lot of criminal cases are. So if you remember that, I have seen about 12 or 15 licenses, I mean, spas over there. Now, here is the आजच्या ग्रामसभेन कितें There were few questions. There were few questions which were given by the Gram Sabha member, which we have complied with it. हाऊस टॅक्साचे कितें वाडयले हाऊस टॅक्स बी हाऊस टॅक्स म्हणजे कितें जाला न्हू आतां ते सांगताले की वी हॅव टू रिवायज द हाऊस टॅक्सीस टेक अ सर्वे एंड कम्प्लायन्स करून आनी तांकां दाखय म्हणटाले आनी म्हणलें बरें बिकॉज इट इज अ प्रोसिजर इट इज आमची कालांगूट खूब घरां सो आमी आतां सर्वे करपाक एक एजन्सी अपॉयंट करता आनी तेजेर एजन्सी जातूच मागीर आमी तांकां लावड म्युझिकाचे आमी ऑलरेडी बरयला पोल्युशन बोर्डाक आनी एकदां पोल्युशन बोर्ड बरयला आतां आमी शेकाचे आमी सायन मारता आनी शेकांक आमी कितें केलां की तेंची एक एफिडेवीट घेवपाची आनी तांकां सांगलां आमी म्युजीक शूड नॉट गो बियॉन्ड 11 o'clock 10 o'clock बियॉन्ड 10 o'clock आमी वचपाचें ना रायट आनी तांकां एक एफिडेवीट फायल करपाक सांगल्या इन द पंचायत सो नाजाल्यार आमी ताका लायसन्सान दिता आणि दुसरे एक स्पाचे आणि ते मसाज पोस्टर पार्लराचो कांय येवंक ना इशू बिकॉज मसाज पार्लर इज सब ज्युडिशियल ते कोण पोस्टर पोस्टर तो आतां कोणूय कितें पोस्ट करता सो वी हॅव टू फायल कंप्लेन्स अगेन्स्ट देम and we are filing it because it is brought to my notice by the one of the Gram Sabha members and I also was aware of it. So they हे हांगर जे कांदोळी हितून जे हेल्थ सेंटरान हांगर हे केला पूण हांगा तुमी डॉक्टर ना म्हणून सांगलें कितें हें पळय कितें हें व्हडलें ताका घर दिलां विदावट एनी मनी म्हणजे तेंचे आमी पयशे घेयना हांगा तें व्हडलें मिशीन घातलां आमी फुकट आमी टेस्ट करतले म्हणून 10 लाखांचें एक मिशीन हाडून दवरलेलें ताका आमी टॅक्निशियनाक पयशे फारीक करता
मागीर सगळ्या इकले नर्सीक आमी पयशे फारीक करता पंचायत रायट पूण आमकां हेच मेळना सर्विसूच मेळना एक दोतोर मेळना हांगासर ते म्हणटा 2 दीस दोतोर आसतली ती आनी ती आयुर्वेदीक दोतोर आतां व्हडले तरी अशें तरी जाय जाल्यार आमकां आनी कितें फायदो इतले व्हडले ताका प्रमायसीस दिवन आमकां एकलो तरी दोतोर जावं न्हू एटलिस्ट फॉर डे केअर तरी एकलो दोतोर जावं आनी आमी कितें केलें आमी सोदता एक दोतोर डे केअराक सो लेट अस सी नाव